Kanojo wa tomodachi ni hon o Nisa. anisatsu kashimasu. Okay, Ma'am Jesseline. ズームさんはサントスさんにシャツ2枚あげました。Ayan, very good. Or ni Chaco. Sensei, ako nasa number Okay. 3. Okay, Ma'am. Luzo. Heiya no naka ni haku ga 2つあります。Watashi wa kareshi ni hana o sanbon moraimashita. Pwede na. Or Mitsu. Pwede rin. Ah, Ayan. mitsu. Okay, next. 私は人形を二つと切符を三枚買いました。Yun, very good. 私は携帯電話を2台とパソコンを3台持ちます。Ayan. Or motekimasu.